प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर एक्शन, दुश्मन का बुज़दिलाना वार और दहशतगर्दी का घिनौना मंसूबा नाकाम। शहर कायद को बड़ी तबाही से बचा लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर 6 मकामात पर छापे मारकर मजीद 2 हम दुश्मन शिकंजे में आ गए। शिकंजे में आने के बाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची लाया गया। 2000 किलो से धमाका खेज मवाद पकड़ा गया, जिसमें बारूद से भरा ट्रक, 30 से ज्यादा ड्रम और सिलेंडर्स शामिल हैं। एडिशनल IG CTD जुल्फकार लाड़क और DIG CTD असफर महिसर ने बताया कि दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब, कलादम BLA और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। इंटेलिजेंस जराए से मसूल हुआ कि कराची से 35-40 किलोमीटर के फासले पर दहशतगर्दों ने एक जगह पे बारूदी मवाद की तैयारी शुरू कर रखी है। कई दिनों की तगोदो के बाद रईस गोट कराची में दहशतगर्दों की एक खुफिया जगह की मालूमात हासिल करने में कामयाब हुए। मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई। 3-4 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए। एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ, 30 से जायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था, 5 सिलेंडर, 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। एक्सप्लोसिव है, ये इन्होंने छुपा के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते बलूचिस्तान के, वहाँ से इसको खुफिया तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है। और यहाँ पे दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुआ उसकी निशानदही पर कराची के मुख्तलिफ 6 मकामात पर छापे मारे गए। मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। ये जितना भी टेररिज्म और ये एक्टिविटी प्लान की गई है, इसमें बशीर ज़ेब BLA का जो है वो नेटवर्क है। बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है। जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। अमन और वतन के दुश्मनों के खिलाफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। तलाल साहब, ये बताएगा कि कराची को बड़ी तबाही से बचाया गया है, फोर्सेस की इस कामयाब कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई जाता है कि हमारे अदारे क्या कर रहे हैं। हमारे अदारे ये बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि लोगों के नॉलेज में नहीं आता, और इसमें ये एक बड़ी कार्रवाई है जो कि हमारे अदारों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर बेस्ड थी, और इसमें बहुत बड़ा एक इवेंट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें हमारे हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड का कमांडर जो है उसे वहां से ये सारा हैंडल कर रहा था। और इसमें एक सिविलियन हाई वैल्यू टारगेट था, जिसकी वजह से मुल्क में एक इंतशार या तफरीक पैदा हो सकती थी। इसमें 2 खुदकुश बमबार, फैसिलिटेटर और कुछ और लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ लोग मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं अगले कुछ देर में। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब, दुश्मन के मकामी सहूलतकारों से निपटने के लिए क्या समझते हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? दुश्मन अपनी कोशिशें काविशें उसने खत्म नहीं की हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंडिया से जो हमारी जो जंग थी वो जंग खत्म नहीं हुई है। इंडिया ने उसका तरीक़ेकार चेंज कर दिया। यस, उस जंग के पहले राउंड में फुल स्केल वॉर में हम वो जंग बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। इंडिया को फास्ट शिकस्त हुई है, लेकिन इंडिया ने उस जंग के तरीकेकार को चेंज करके अपने जंग को अभी तक खत्म नहीं किया। तो वो अपनी एम्बैरेसमेंट मिटाने के लिए कुछ भी करेगा दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने हाउस को बहुत जल्दी इन ऑर्डर करने की भी जरूरत है। साथ जी ठीक है मुस्तफ़ा साहब, शर्जील साहब की जानिब बढ़ते हैं। आप कहिएगा, खुले मैदान में फास्ट शिकस्त के बाद मकार दुश्मन के बुज़दिलाना वार जारी है, ऐसी सूरत में हमें क्या चीजें करने की जरूरत है? जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं, भारत और अफगानिस्तान, भारत यूज को मेन यूज हो रहा है और अफगानिस्तान की सर्वनिंग भी इसमें अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल करता है, लेकिन मेन जो इसका जो ब्रेन चाइल्ड है वो भारत है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बैंड आउटफिट्स हैं BLA टाइप की, वो यूज होती है। उनके जो चलाने वाले वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और फिर वो प्रॉक्सीज बनकर दुश्मन मुमालिक की आपके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा डिप्लोमेटिक अंदाज में, लीगल अंदाज में भी इस चीज को उठाया है, और जब भी पाकिस्तान के ऊपर जारियत मुसलत की गई तो पाकिस्तान उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब पहले आपने देखा कि
جب بھی سرحد پار دہشت گردی ہوئی ہے درست بات ہے. پاکستان میں، تو پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور عبرتناک ان کو جو ہے صحیح وہ سبق سکھایا ہے. جی بہت شکریہ. آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے، اس اہم کارروائی سے متعلق بات کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب نے. ضیاء الحسن لنجار صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں انتہائی اہم کارروائی، بڑی کارروائی؟ جی ہاں، اس میں یقیناً میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور ہماری جو سی ٹی ڈی پولیس ہے اس کو مبارکباد پیش کروں گا کہ بہت اہم کارروائی جو ہے وہ کی ہے انہوں نے. اور یقیناً یہ کراچی کسی بہت بڑے واقعے سے بچ گیا ہے الحمدللہ. اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاس میں بھی پچھلے ایکسیپ جو ایئرپورٹ سانحہ ہوا تھا، جی جی، اس سے لے کر اب تک کافی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہمارا جو سی ٹی ڈی ہے وہ بہت پراپر کام کر رہا ہے. اس میں یقیناً ہمیں بلوچستان سے بھی لیڈ مل رہی ہوتی ہے اور وہاں پر بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا جو نقصان ہو جاتا اس سے شہر قائد بچ چکا ہے. جیسا بھی کہے گا کہ جو مقامی سہولت کار کام آتے ہیں، ایسے میں چند پیسوں کے عوض اس چین کو توڑنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں مقامی جو سہولت کار ہیں وہ کافی عرصے سے پکڑے گئے ہیں اور ان کو کافی جو ہیں انٹرسیپشن ہوتی رہتی ہیں، اس میں پھر انفارمیشن ملتی ہیں تو اس میں پکڑے جا رہے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ان کے بعد ان سے انٹروگیشن کر کے ان کو کورٹ آف لا میں پیش کر دیتے ہیں. تو یقیناً ہر جو بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے لوکل جو لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب دیکھیں کہ اتنے بڑی مواد جو نکلا ہے اس میں 3,000 kg پلس ایکسپلوسیو ہوگا، وہ یقیناً کراچی میں آیا ہے. کراچی سے بھی کچھ چیزیں ضرور خریدی گئی ہوں گی اس کو بنانے میں. تو اس پر کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور سی ٹی ڈی سندھ اس پر انشاءاللہ بہتر طریقے سے اپنا کام کرے گی. بہت شکریہ. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لکی مروت میں پولیس کی دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ، مقابلے میں بس پر دھماکہ کرنے والا ایک دہشت گرد مارا گیا. جھڑپ کے دوران ایک پولیس اہلکار بھی شدید زخمی ہوا ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لکی مروت سے خبر سامنے آ رہی ہے. پولیس کی دہشت گردوں کے ساتھ یہ جھڑپ ہوئی ہے، مقابلے میں بس پر دھماکہ کرنے والا ایک دہشت گرد مارا گیا ہے. جھڑپ کے دوران ایک پولیس اہلکار بھی شدید زخمی ہوا ہے. علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. جھڑپ کے دوران ایک پولیس اہلکار بھی شدید زخمی ہوا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں بس پر دھماکہ کرنے والا دہشت گرد مارا گیا ہے. لکی مروت میں پولیس کی دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے. بات کریں گے نمائندہ سما علی نوید ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علی نوید بتائیے گا پولیس کا کیا کہنا ہے اس سے متعلق؟ جی، یہ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے لکی مروت کے علاقے شیخ کا علاقہ ہے، جہاں پہ آج صبح ایک بس پر بم حملہ ہوا تھا. اس کے بعد پولیس نے اس علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا تھا. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بم حملہ کرنے والا ایک دہشت گرد اس جھڑپ میں مارا گیا ہے. مقابلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہے جس کو سٹی ہسپتال لکی مروت منتقل کر دیا گیا ہے. اس وقت موقع پر آر پی او بنو سجاد خان اور ڈی پی او لکی مروت نذیر خان بھی موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا.